سلام نعخم يخون تخطاتلتي تجرينيا زينا كاب تجرين إرتران إلوون كونتات قرن أفريكان هجرو في السامتاتن بمدهساس نزعلت زوادنا يوم الزيناتات حزنا قريبنا لنا نشانلنا شير لايك سابسكرايب كتقور بمعدام نلومي زوادنا يوم قندقان نتبطات كنلاليكم أب إرترا من قصاص سراوي تجراي الرأكم زلو تقليزون أبزي زحلف عسرت معلتات سفيح من قصاص سراوي تجراي أب مريت إرترا يرأى مهلو من جتاتنا كاب وشت عدي أبز سددو النحابريت الرقاقي صومالو كقرب يوم أب العلي حوحات بحبار نزمت كبل ودب إيزيما قليزهم أتي ببروفيسور برهانو نقاز من راح إيزيما منقست فيدرال أب العلي حوحات سقمتي كوستدنت وتادرو سقمتي تتجميرون أب قون منقست دو كام زبلنا فليت اللوم كدهساسيوم منقست إيتوبيا نحوحات داقماي بقبرة شبران مفراج يدالو كمزلو تقليزون أبا سمين إيتوبيا بفلاي دما بكلل تقراي حدوشو بوليتيكاون وتادراون وطري ينصلالو كمزلو تقليزلهم تدامزو يخم بريزيدنت إسياس أفورقي هذا مقابر حربنيتات أسمرا عنبابان تنبر نمحدراتي سرعات تسأليهم زي تسددو إيرتراوين دما ناب رواندا كمزاتو تقليزهم أكال مدبنايوم أمريكان إيرانن سممع نمبصح زكايدو زلو زتن بغصال وكالتي أمريكا نب سويزرلاند يمرحو كام زلو تحبير لهم زيون كاب دقن دهسوسك خونيم أزيومن كالوتو نفس عمتاتي كم زسعب قريب له نسنا يمكتت لكم بخبري بمعدام ناب زرزروم كنسقراكم أب إيرترا من قصاص سراوي تجراي يرأى مهلاو تقليزون أب زحلف عسرت معالتات سفيح من قصاص سراوي تجراي أب مريت إيرترا يرأى مهلاو من جساتنا كاب وشت عدي أب زسددو النحابريت الرقاقيزون تيك أب زحلف سنبت عسرت 4 سنة كلتشان إسران شدوشنا قوزاتنا أوروباوين الجميرو بقلصي كراز جمر فلي من قصاص سراوي تجراي كابناي قرمي حزي بزتفالي كولي زي مرزة سفيح من قصاص مخانو تغيسهم تمساسالي كاب 14 سنة كلتشان إسران شدوشنا قوزاتنا أوروباوين كاب ساعات شوعات مشات جميرو لعلي عسرا زخونا سراوي تزي سعانا عبيت مخاين ناب مسمر الزلام بساك حلفا محدارن زي رخبنا يحبريتا ردم أب من قصاص بزنور أبلات السراويت بزترخب حبريتا مسرت تنطرحن بمسمر الزلام بساسن عفاك حلفا زمشيا مخاين كاب زتفلالي بوتاتات قلو مخدا ناب زبان حوصا نزتأكب سراويتنا بيرترا كأتوا خام زخونان نتيدرو هب محداث تعليم كم زلو زفلت سراويت هكدف بمخطال سراويت تقرايون حدوشي وتادراو تعليم بيرترا كوسد مدبت تحيزلو مهلاون مرحنتون ناي مرحنة سراويتي كسلطن كام زخونان زنقر زلون تي قجل هكدافة تدالي زلو تادراو سلطنا بسلست بوتاتات زوها بكوينو غرغرا كبابي دك أمحارة دماس كبابي جندعن وتادراو معسكر ساوان دما نزي نايكلتيو سراويت داقماي سلطنا كهبه كام زخونيو اتمشتراو حابري تازر رقاقزا أبالات كور 15 زخونا أبالات سراويت تقراي ودي فتأنا بستفعل أزازي سراويت دا تمرحة أبزي حزنا يزلنا أصومن أب كبابتات سرحان الزلام بسان سفيح من قصاصات كايد مغنايو ز تقاسو تقالستوش تعدي بفلاي تبودي فتن زفلت أزازي سراويت أبزي زحلفو شمن توارح عجوتن أوبريتراتون حيزو ناب سرحان زلام بسان كأسالي أب ممللاس ممبارون بعبيتنا يتعنات مخاين سراويت حيزو كساب سجنيت زبزحون أب عين كامزاعت ويوم من جتاتنا زرقا قزون بتوساخي حلفتي سراويت زيتقوم لنا باترولين دوكومنت زعانا تويوتا بيكاب زعينتن أنا أشتو مخاينن هذا مسمر سنعف عدقرات نطف من قصغاسي قبرام هلاون زي تغوصتهم من جتات بوغن وشت عدوون سفيح من قصغاس مخاين هذا مسمر عدق أي حزلام بسان مهلاو يوم زقالزون أبلات سراوي تقراي أب عداقان ناي شغط أتكالاتن سنعف زدلي نقراتك شموتو بقجل كامز الرأيو وسيخوم زي تغوصو اتوم من جتات بركت زفولو مناسيات ببرخاب بيلوم ناف تقراي
ትግራይ ሓዲሞም ይምለሱ ምህላዎምን ዘረጋግጹ ሰራዊት ትግራይ ፍሉጥ ካምፕን ዝስልጥነሉ ማዓስከር ኣብ ትግራይ ከውም እንተዳ ኮይኑ ንናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብልጽግና ዝተቃልዐ ስለ ዝኸውን ኣብ ኤርትራ ማዓስከር ክገብር ይዝብል ልዑል ግምት ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሰር ጉጅለ ህግደፈ ተኸቲሉ ናብ ግብ ዝበለ ጨፍላቐ ስርዓት ምሕደራ ዝሰጋገር ዘሎ ውድብ ሕወሓት ጉዱድ ዕስክርና ግፋ መናስያትን ካልእን ብሰፊሑ የካይድ ብምህላው ትግራይ ሓዱሽ ህግደፋዊ ኤርትራ ናብ ምምሳል ገጻ ትኸይድ ምህላዋ እዮም ምንጭታትና ዘረድኡ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ብሓባር ንዝመት ክብል ውድብ ኢዜማ ገሊጹ እቲ ብፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ዝምራሕ ኢዜማ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ስጉምቲ ክወስድን እቲ ወታደራዊ ስጉምቲ እንተተጀሚሩውን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ደው ከም ዝብልን ኣፍሊጡ ምስ ገዛ ፓርቲ ብልጽግና ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ፍልልይ መስመር ብንጹር ዘይፍለጥ ኢዜማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ሕወሓት መምሃሪ መቕዛዕቲ ዝኸውን ስጉምቲ ክወስድ ምሕታቱ ኣዘራርባ ኣጀንዳ ኮይኑሎ መራሒ ውድብ ኣይተ እየቦ መሳፍንት ምስ ኤንቢሲ ቴሌቪዥን ኣብ ዝገበሩ ጻንሒት ድሕሪት መረጻ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ጽኑዕ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ሓቲቶም እዮም መንግስቲ ንሕወሓት ንመወዳእታ ግዜ የኣኽለካ ክብሎ ይግባእ ዝበሉቶም መራሕቲ ውድብ ንህዝቢ ትግራይ ነድሕነት ዝብል መደረ እውን ኣስሚዖም ኣለዉ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እቲ ኩሉ ሰቆቃን መከራን ክበጽሕ ከሎ ምስቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ተሓባበረ ዝነበረ ኢዜማ ሕዚ ንህዝቢ ትግራይ ቁኑዕ ሓሳቢ መሲሉ ህዝቢ ነድሕነት ዝብል ጻውዒት ምቕራቡ ብርክት ዝበሉ ወገናት ይነቕፍዎ ኣለዉ ብርግጽ እቲ ናይ ኢዜማ ጻውዒት ካፍቲ ንህዝቢ ትግራይ ነድሕነት ዝብል ሓሳብ ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ብሓባር ንዝመት ዝብል ናይ ኩናት ጻውዒት እዩ ዘቃልሕ ዘሎ ዝብሉ ወገናት ተበራኺቶም ኣለዉ ኣይተ እየብ መስፍን ኣብ ዘረብኦም ንሕወሓት ንሓደን መወዳእታን ግዜ የኣኽለካ ክንብሎ ይግባእ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ ኣብ ዝውሰድ ስጉምቲ እውን ኢዜማ ክሳተፉ ይክብሉ ተሰሚዖም ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ስጉምቲ እንተተጀሚሩ ኣብ ጎኒ ብልጽግና ክስለፍየ ዝብል ዘሎ ኢዜማ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ክልል ከም ዞባ ስግኣት ይርኦ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ድሕሪት መረጻ ዓብዪ ስራሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ብምትሕብባር ምንቅስቓስ ሕወሓት መቐልባሲ እውን ኢሎም ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዝዓፋነ ስርዓት ኮይኑ እኳ ተቃውሞ ገንፊል ይወፅእ ከም ዘሎ ብምግላጽ እዚ ድማ ሕወሓት ካብ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተነጸለን ደጋፊ ከም ዘይብሉን ዘርኢ ኢሎም እዚ ናይ ኢዜማ ውድብ ጻውዒትን መደረን ብሽም ጻውዒት ሰላም ዝተሸፈነ ናይ ኩናት ጻውዒት ብምባል ፖለቲካውያን ተንተንቲ ይነቕፍዎ ኣለዉ እቲ ውድብ ብመራሒ ኣቢሉ ከምዚ ዓይነት ናይ ኩናት መልእኽቲ ቀድሚ ምዘርግሑ ቀድሚ ክልተ ሰሙን እውን ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ክዘምት ጻውዒት ኣቕሪቡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ዳግማይ ብግብረ ሽበራን ምፍራጅ ይዳሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ በክልል ትግራይ ሓዱሽ ፖለቲካውን ወታደራውን ወጥሪ የንጸላልሎ ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘቃልዕዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ዳግማይ ብሽብርተኝነት ንምፍራድ ኣብ ምድላው ይርከብ እቲ ጉጅለ ቅድሚ ሕዚ ብግብረ ሽበራ ተፈርጁ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ስዒቡ ዝመፀ ውዕሊ ፕሪቶርያ ካብ መዝገበ ሽብርተኝነት ከም ዝተሰረዘ ዝዝከር እዩ እዚ ሓዱሽ ምዕባለ ስዒቡ ዝመፀ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተሃነፀ ናይ ሰላም ትረኻ ብትሕዝትኡ ክንደይ ዓሚቑን ድኹምን ተሰባረን ከም ዝነበረ ዘረጋገፀ ምዃኑ እናተገለጸ ይርከብ በቲ ካልእ ወገን ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉጅለታት ካብ መዝገበ ግብረ ሽበራ ናይ ምስራዝን ዳግማይ ናይ ምምላስን መስርሕ ኣብ ትካላዊ እምነት ዝተሰረተ ዘይኮነስ ብፖለቲካዊ ሚዛን ጥራሕ ዝውሰን ምዃኑ ተገሊጹ መንግስቲ ኣብ ጉዳያት ጸጥታን ፖለቲካን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ እውን ካብ ስትራቴጂካዊ ውጥን ንላዕሊ ንግዝያዊ ስምባደ ዝተገዝአ ምዃኑ ተሓቢሩ ነበር ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ዘውፅዎ መግለጽን እዋናዊ ኩነታትን ኣብ ፖለቲካዊ መዋቕር ትግራይ ሰፊን ዘሎ ጽኑዕ ናይ ሓበሬታ መብትታን ዓሚቕ ናይ ኣመራርሓ መከፋፈልን ናይቲ ሰላም መስርሕ ተቓላዕነትን ብንጹር ዘርአየ ኮይኑሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብወገን ክንፊ ደብረጽዮን ሕወሓት ምስጢራዊ ስጉምትታት ይወስዱ ከም ዘለው ተረጋጊጹሎ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ መናስያት ብምዕፋን ደው ተሳጊሮም ናብ ኤርትራ ብምእታው ኣብ ኣቆርዳትን ሳዋን ወታደራዊ መለማመዲ ማዓስከራት ስልጠና
ይወሃቦም ከም ዘሎ ምንጭታቱ አረጋጊጾም አለው። ነዚህ ፖለቲካውን ጸጥታውን መበስባስ ስዒቡ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ናይ ሰላም መስርሕ ኣብ ዘዕንቅፉ ዘለዉ ኣካላት ጽኑዕ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝጀመረ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ አሜሪካ በሰላም ክነብር ምስ ዝደል ህዝቢ ትግራይን ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ደው ከም እትብል ብምግላጽ ነቲ ቅልውላው ኣብ ዘጋድዱ ዘለዉ ሰበስልጣን ተሓታትነት ንምስፋን ኩሎም ኣማራጽታት ክትጥቀም ምዃና ኣጠንቂቓላ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ዕንበባ ኣንቢሩ። ኣብ ኤርትራ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ንምብዓል ትማሊ ኣብ ጎደና ሰማዕታት ዝጀመረ ሰልፊ ንጎደና ሓርነት ሓሊፉ ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝተፈለየ መደባት ብምክያድ ዝቐጸለ ኮይኑ ለምንጎ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ጸጸራት ወግዓዊ ጽምብል ተኻይድሎ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ድማ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ብማርሽ ባንድ ተሰኒው ዕንበባ ኣንቢሩሎ። እዚ በዓል ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ቀዳማይ ዝተኣወጀ በዓል ኮይኑ ኤርትራ ካብ ሓይሊ መግዛእቲ ሓራን ምውፃእ ኣብ ዝተኻይደ ካብ ኣፍሪካ ዝነውሐ ጥቃዊ ቃልስን ኪንኦን ምዝካር ምዃኑ ይግለጽ። ኣብቲ ን30 ዓመት ዝተኻይደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ልዕሊ 65,000 ኤርትራውያን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይፍለጥ። ስድራ ቤታት ኤርትራ ነቶም ካብ 1961 ክሳብ 2026 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ንጡፍ ሃገራዊ ዓማማትን ከለው ህይወቶም ዝኸፈሉ ስእሎም ብምዝርጋሕን ሽምዓ ብምውላዕን ክዝክርዎም ተራእዮም ኣለው። ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ዝተኻይደ ኩናት ትግራይ ድሃይ ዘጥፍኡ ደቁ ክንገሮ ወትሩ 20 ሰነ ሓረር ይብል እኳ እንተሃለወ ሎማ ዓመት እውን ከም ዘይተነገሮ ምንጭታት ገሊጾም ኣለው። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ ኣስመራ ዝዝክረሉ ዘሎ እዋን ምሕደራቲ ስርዓት ዝጸልኡ ልዕሊ 66 ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ኣትዮም። 66 ኤርትራውያን 7 ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 150 ስደተኛታት ናብ ሃገረ ሩዋንዳ ከም ዝኣተው ተሓቢሩ። እዞም ሓደሽቲ ሓተት ዕቁባ ካብ ሃገረ ሊብያ እዮም ናብ ሩዋንዳ ኣትዮም ዘለዉ። ኣብ ሊብያ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ጽንኩር ኩነታት ናብ ሳልሳይ ሃገር ክጣየሹ ዝተመደቡ 173 ሓተት ዕቁባ ብሓገዝ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ብሰላም ናብ ሩዋንዳ ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ዙርያ እዚ ካብ 2019 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዝተገበረ ናይ በዓል 23 ዙርያ ናይ መጋዓዝ መደብ ምዃኑ ሰበስልጣን ገሊጾም ኣለዉ። እዞም ወገናት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ማለት እውን ሃገራት ኤውሮፓ ወይ እውን ኣሜሪካ ዕቁባ ረኺቦም ክሳብ ዝጣየሹ ንግዚኡ ኣብ ሩዋንዳ ዝርከብ መዕቆቢ ማእኸል ክጸንሑ እዮም። ዝረኸብናይ ሓበሬታ ከም ዘረድኡ ዜጋታት ናይቶም ዝኣተው ስደተኛታት ሙሉእ ብምሉእ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተውጻጾ ምዃኑ ተሓቢሩ። ካብ ሱዳን 85 ስደተኛታት፣ ካብ ኤርትራ 66 ስደተኛታት፣ ካብ ደቡብ ሱዳን 12 ሰባት፣ ካብ ኢትዮጵያ 7 ስደተኛታት፣ ካብ ሶማሊያ 2 ስደተኛታትን ከም ዝርከብዎምን እዞም ስደተኛታት ብሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቢሎም ካብ ሊብያ ናብ ሩዋንዳ ከም ዝኣተውን እቲ ሓበሬታ የረድእ። ኣሜሪካን ኢራንን ስምምዕ ንምብጻሕ ዘካይድዎ ዘለዉ ዘተን ምቕጻል ወከልቲ ኣሜሪካ ናብ ስዊዘርላንድ የምርሕለው። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝጀመርዎ ዘተ ናብ ንወር ንምምላስ ፍሉይ ልኡኽ ሰላም ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ዝርከብዎም ናብ ስዊዘርላንድ የምርሑ ከም ዘለው ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ሓቢሩ። እዚ ቴክኒካዊ ዘተ እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሒዝቦላሕን ብሰንኪ ዘጋጠመ ሓያል ጎንፂ ትማል ዓርቢ ክጅመር ተሓሲቡ እኳ እንተነበረ ብሃንደበት ተሰሪዙ ነይሩ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሒዝቦላሕን ዝተወልዐ ኩናት ነቲ ኣሜሪካን ኢራንን ክበጽሕዎ ዝጸንሑ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ድሕሪ ምእታው ክልቲኦም ወገናት ዳግማይ ንምቁራጽ ተኹሲ ተስማዕሚዖም ኣለዉ። ኣብቲ ትማሊ ዝነበረ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ህጻናትን ኣንስትን ሓዊሱ ብውሕዱ 47 ሰባት ክቐትል እንከሎ ሒዝቦላሕ እውን 4 ናይ እስራኤል ወታደራት ከም ዘቐተለ ተገሊጹ።
በቲ ካሊ ወገን ምስ ኢራን ዝተፈረመ ስምምዕ ተተሓሒዙ እቲ ትማሊ ኢራን ንንግዳዊ መራኸቢ ዓጽያቶ ዝነበረት ኣገዳሲ መስመር ባሕሪ መጻብብ ሆርሙዝ ዛጊድ ዳግማይ ንንግዳዊ መራኸቢ ዕላው ኮይኑ ተኸፊቱሎ። بمسارات توسانة إيران نتي مسمر كاب فنجتات ناس أكتجبر حلفنت كم زتوهبان كلن مراخب كافت حدوش زتمسرت بعال السلطان فولي فقادن مدحنن كهلوان كم زجبا أتنقلام.